नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए नजर डालते हैं 1 सितंबर की हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल हेडलाइंस। चीन में उइगुरी मुस्लिम आबादी से बदसलूकी के इल्जामात की तहकीकात के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने चीन पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया है। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया था कि वो इस रिपोर्ट को जारी न करे और उसे मगरिबी ताकतों की तरफ से तरतीब दिया गया एक मजाक करार दिया था। रिपोर्ट में उइगुर मुसलमानों और दीगर नस्ली अक़लियतों के खिलाफ बदसलूकी के दावों का जायजा लिया गया है, जिनकी चीन तरदीद कर रहा है। पाकिस्तानी हुक्काम ने कहा है कि मुल्क में खौफनाक सैलाब के बाद अब बड़ी बीमारियों का खतरा मंडला रहा है। सैलाब से 1000 से ज़ायद अफराद हिलाक और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। महीनों के शदीद बारिशों के बाद डायरिया और मलेरिया के केसेस में इजाफा हुआ है, जिसकी बड़ी वजह लोगों को साफ पानी की अदम फराहमी है। पाकिस्तान में जून से अब तक तकरीबन 1200 अमवात के बाद हुक्काम को अब पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के फैलने का खदशा है। WHO के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब के बाइस 880 से ज़ायद क्लिनिक्स को नुकसान पहुंचा है और WHO की जानिब से जनूबी एशियाई मुल्क पाकिस्तान में हंगामी तिब्बी इमदादी सरगर्मियों के लिए 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रकम मख्तस की गई है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 2 वकील उनके घर में गैर कानूनी तरीके से सरकारी दस्तावेजात रखने की तहकीकात में गवाह या टारगेट बन सकते हैं। बताया जाता है कि वकील क्रिस्टीना पोप और इवान कोर करन जांच में फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के घर से सदर के रिकॉर्ड के बॉक्स को हुकूमत की कोशिशों के दौरान महकमे इंसाफ के साथ राब्ता किया था। महकमे इंसाफ की तरफ से मुताल्लिका केस में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों वकला ने दावा किया है कि उन्होंने जेवरी के एक बड़ी अर्जी की तामील की थी, जो बाद में गलत साबित हुई है। नेशनल हेडलाइंस। बिहार की नीतीश हुकूमत में वजीर बनने के बाद से मुसलसल तनाज़ात में चल रहे कार्तिक सिंह ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्हें कल ही वजारत कानून से हटाकर गन्ना सन्नत का वजीर बनाया गया था, जिसके बाद रात ही उन्होंने ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वजीर आला नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा कबूल करते हुए गवर्नर को अपनी सिफारिश भेज दी है और गन्ना सन्नत का इजाफी चार्ज वजीर आलोक कुमार मेहता को दे दिया गया है। नीतीश हुकूमत की तश्कील को 1 माह भी मुकम्मल नहीं हुआ है और अब आरजेडी कोटे के वजीर कार्तिक सिंह के इस्तीफे से लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज महीने के पहले दिन से एलपीजी सिलेंडर्स के दामों में कमी का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर्स के दामों में 100 रुपयों तक की कमी की गई है, मगर घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स के दाम में कोई तब्दीली नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने एक हुक्मनामा पास किया, जिसमें सरकारी इमदाद याफ्ता मदारिस के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को मुंतकिली की इजाज़त दी गई है। मामले की जानकारी देते हुए रियासत की वजीर अक़लियती बहबूद दानिश अंसारी ने कहा कि यह फैसला मदारिस के अरकान और असातिज़ा से मशवरे के बाद लिया गया है। मालूम हो कि अब तक बोर्ड में अरकान के ट्रांसफ़र की इजाज़त नहीं थी, जिसे नए हुक्मनामे के बाद लागू कर दिया गया है। अंसारी ने कहा कि यूपी हुकूमत के नए हुक्म के मुताबिक अब किसी भी ज़ेर मुलाजिम की मौत के बाद ज़िला अक़लियती बहबूद अफसर या मदरसे के प्रिंसिपल से रजामंदी हासिल करने के बाद ज़ेर किफ़ालत को नौकरी दी जाएगी। हुकूमत ने रियासत में गैर तस्लीम शुदा मदारिस का सर्वे करने का भी ऐलान किया है, ताकि वहाँ मौजूद असातिज़ा की तादाद, निसाब और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मालूमात इकट्ठी की जा सके। कांग्रेस से मुस्ताफी गुलाम नबी आज़ाद 4 सितंबर को जम्मू में अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे और इसी दौरान वो अपनी पार्टी का एजेंडा भी रखेंगे। उनके दौरे से कबल ही जम्मू में पार्टी के एजेंडे पर बातचीत शुरू हो गई है और उनके हामी मुकम्मल रियासत का दर्जा देने और महंगाई जैसे मसाइल को हल करने का दावा कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि रैली में कांग्रेस हाईकमान और खास तौर पर राहुल गांधी को निशाना बनाया जाने वाला है। आज़ाद
4 सितंबर को जब जम्मू में रैली करेंगे, उसी दिन राहुल गांधी नई दिल्ली में महंगाई पर रैली करेंगे। जम्मू में रैली के बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी हैं, जिसमें 15 था 20 हजार अफराद को एक्टिव करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। खराब मौसम ने एक बार फिर हवाई सफर को मुतासिर किया। बेंगलोर से रांची जाने वाली फ्लाइट को खराब मौसम की वजह से बनारस में लैंडिंग करनी पड़ी, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल गो एयरवेज के इस तैयारे को रांची में लैंड करना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से रांची एयरटीसी ने तैयारे को रांची हवाई अड्डे पर उतरने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद तैयारा काफी देर तक हवा में चक्कर लगाता रहा। जिसके बाद तैयारे का ईंधन खत्म होने लगा, जिसकी वजह से तैयारे को वाराणसी एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। फ्लाइट में 111 मुसाफिर सवार थे। हैदराबाद स्पोर्टिंग क्लब के फुटबॉल ग्राउंड में हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ओहदेदार गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश की मूर्ति नस्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि फुटबॉल ग्राउंड में मजहबी सरगर्मियों से खेल की सरगर्मियां मुतासिर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। स्पोर्टिंग क्लब के सदर सैयद सुलेमान नदीम का कहना है कि GMHC के ओहदेदार गुज़िश्ता 15 दिनों से हमें परेशान कर रहे हैं और यहाँ गणेश की मूर्ति नस्ब करने का मुतालबा कर रहे हैं और मैदान में गड्ढे खोदकर उनमें पानी भर दिया गया है। हैदराबाद स्पोर्टिंग क्लब के साबिक नायब सदर फरीदुद्दीन ने कहा कि GMC ने 5 साल पहले भी इस फुटबॉल ग्राउंड में गणेश की मूर्ति नस्ब करने की कोशिश की थी, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर हिदायत दी थी कि फुटबॉल ग्राउंड में खेल की कारकर्दगियों के अलावा कोई तकरीब मुनाकिद न की जाए और अदालत की जानिब से हिदायतनामा जारी होने के बावजूद ये लोग इस मैदान में मजहबी सरगर्मियां अंजाम देना चाहते हैं। जासूसी के इल्जाम में 28 बरस तक पाकिस्तानी जेल में कैद गुजरात के कुलदीप यादव 25 अगस्त को अहमदाबाद में अपने घर वापस पहुंच गए। 59 साल यादव की 28 बरस बाद अपनी बहन और 3 भाइयों से मुलाकात का मंजर इंतहाई जज्बाती था। यादव ने भारत सरकार से मदद करने की अपील की है। वो अपने भाइयों पर बोझ बनना नहीं चाहते। कुलदीप यादव का कहना था कि ये जो शर्ट मैंने पहन रखी है ये भी पाकिस्तान की है, मेरे पास तो अपने कपड़े तक नहीं हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात के कुलदीप यादव को पाकिस्तानी हुक्काम ने मार्च 1994 में जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। 2007 को इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने यादव के घर वालों को एक खत के जरिए इत्तला दी कि वो लाहौर की जेल में है। पाकिस्तान की एक फौजी अदालत ने उन्हें जासूसी के इल्जाम में 25 बरस कैद की सजा सुनाई थी। झारखंड में तलबा फेल होने पर असातिज़ा को दरख्त से बांध दिया गया। तालिब इल्मों ने इल्ज़ाम लगाया कि कम नंबरों के हवाले से असातिज़ा से बात की गई, लेकिन उन्हें सरकारी स्कूल में असातिज़ा की जानिब से कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिला। वीडियो वायरल होने के बाद मुख्तलिफ तबसरे शुरू हो रहे हैं और लिखा जा रहा है कि ये सूरत हाल तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 8 सालों में जिस तरह मॉब लिंचिंग को फ़रोग़ दिया गया, उसके वो असरात हैं। अगर नंबर कम होने पर नवीं जमात की लड़कियां ऐसी हरकत कर रही हैं, तो उनके पीछे मॉब लिंचर को हार पहनाने की तरगीब साफ नजर आती है। हैदराबाद में स्विगी पर खाने का ऑर्डर देते हुए लिखा गया पैगाम तनाज़े का शिकार हो गया है, जिसमें ग्राहक ने लिखा है कि खाना पहुंचाने वाला मुस्लिम डिलीवरी बॉय नहीं होना चाहिए। उसके इस मुतनाज़ा पैगाम के बाद सोशल मीडिया पर कई अफराद ने इस पर बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि क्या खाने का भी कोई मजहब होता है। स्टेट हेडलाइंस। मुल्क के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने के लिए फिरका परस्त ताकतों के नित नए हरबे इन दिनों उरूज पर हैं और खुसूसन मुसलमानों को हिरासा करना या परेशान करना एक फैशन बनता जा रहा है। रियासत में गुज़िश्ता कुछ दिनों से इन साजिशों में मुसलसल इजाफा भी देखा जा रहा है। उसी की एक कड़ी के तौर पर ईदगाह चामराजपेट का मसला भी उछाला गया और वहां गणपति की मूर्ति नस्ब करने के नाम पर न सिर्फ हुकूमत बल्कि अदालतों को भी घसीटा गया और रियासती हाई कोर्ट का यू टर्न भी सामने आया।
جس کے بعد رکن اسمبلی BZ ضمیر احمد اور ریاستی وقف بورڈ کے لائق تحسین اقدامات کے بعد سپریم کورٹ کے ذریعے سچائی کی جیت کا فرمان سنایا گیا۔ اس سلسلے میں اونچی آواز چینل سے رکن اسمبلی BZ ضمیر احمد سے خصوصی گفتگو کی گئی، جس کی کچھ جھلکیاں پیش ہیں۔ خیریت سر؟ سب اللہ سلام۔ سر، یہ جو چامراج پیٹ عیدگاہ کا معاملہ بہت زیادہ گمبھیر تھا، اس معاملے میں مختلف باتیں بھی سامنے آئی تھی، مختلف پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ بالآخر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جو تمام کے واسطے ایک اطمینان بخش تھا۔ گمبھیر جان نہیں تھا، گمبھیر جان بوجھ کو ایک سازش کر کو کرے سو وہ۔ جی سر۔ ہاں، یہ سب کو معلوم ہے، یہ وقف بورڈ کی پراپرٹی، وقف بورڈ 1965 میں وقف بورڈ میں گیزٹ ہوا، ایک سپریم کورٹ کا آدیش ہے ون وقف اٹ از وقف کر کے، اور 1964 کے اندر سپریم کورٹ کے اندر اسٹیٹس کو کر کے تھا۔ یہ جان بوجھ کے شرارت کر کے جی یہ لوگ جان بوجھ کے ایک ایشو کریٹ کیے جی سپریم کورٹ کے اوپر۔ ہمارے حق میں فیصلہ ملا، پہلا سنگل جج کے سامنے ہمارے حق میں اسٹیٹس کو کر کے ایک فیصلہ ملا تھا۔ اس کے بعد دوسرے دن یہ لوگ ڈبل بینچ میں گئے ہاڑاوڑی کے اندر، ڈبل بینچ کے اندر گنیشا بٹھانا گورنمنٹ کو پرمیشن دے دیا، گورنمنٹ ڈیسیژن ملا کر کے۔ بعد میں ہم لوگ سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں جانے کے بعد ہمارے حق میں ہمارا فیصلہ ہوا۔ جی ہاں، ہائی کورٹ میں پہلے دن ایک فیصلہ آیا تھا، اچانک یو ٹرن لیتے ہوئے اگلے دن جو ہوا، یہ کیا کوئی دباؤ یا کوئی سازش کا حصہ تو نہیں؟ جان بوجھ کے 2023 کے الیکشن کا 2023 کا الیکشن کے ہنگنے میں یہ سب کیا گیا ہے۔ جی ہاں، ایک سازش کی گئی تھی، مگر اللہ کا ایک فرمان بھی ہے، مدعے لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا چاہتا ہے۔ ہم نے خوشی ہے کہ ہم نے جو 3 جج کے جو جج تھے سپریم کورٹ کے اندر، ہمارے حق میں فیصلہ ملا۔ سر، ایک معاملے میں چونکہ یہ پورا عیدگاہ CMA کے انڈر میں ہے اور CMA پوری طرح خاموش ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، CMA والے خاموش نہیں تھے، وہ لوگ بھی ان کا جدوجہد کر رہے تھے، وقف بورڈ والے بھی جدوجہد کر رہے تھے، CMA والے بھی جدوجہد کر رہے ہیں، سب لوگ جدوجہد کرنے کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا۔ جی، لیکن ملت میں آج بھی بے چینی ہے، CMA کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لے۔ جتنی بھی کارکردگی ہوئی آپ کی محنتوں کا نتیجہ تھا، یا وقف بورڈ اپنی دلچسپی کا اظہار کری جس کے بعد یہ ریزلٹ آیا، یا لوگوں نے ایک نہیں، سب لوگ مل کے کرنے کے بعد یہ نتیجہ آیا۔ سب سے زیادہ یہ ہے پوری کرناٹکا کے اندر ہر جگہ، ہر مسجد میں، ہر جگہ، ہر مدرسے میں، ہر جگہ دعا جو کر رہے تھے، اس کا نتیجہ ہمارے کو اچھا ریزلٹ آیا۔ اچھا، جیسے ہی یہ عیدگاہ کا معاملہ حل ہوا بنگلور کے چامراج پیٹ عیدگاہ کا، اس کے بعد اچانک پورا معاملہ ٹرن کیا گیا ہبلی عیدگاہ پر۔ اس سلسلے میں کیا اقدامات کا پلان ہے یا منصوبہ ہے؟ نیکسٹ فیوچر کیا اپنا منصوبہ؟ نہیں، انشاءاللہ وہ سپریم کورٹ میں کیا ہوا گیا، ہمارے کو ہائی کورٹ میں جو آدیش ہوا تھا ہبلی کو لے کر، اس میں سپریم کورٹ کو جانے کا موقع نہیں ملا، کیوں؟ چھٹیاں تھے۔ جی وہ انشاءاللہ سپریم کورٹ میں جا کے وہ بھی ہمارے حق میں فیصلہ لے کے آئیں گے۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ سر، ہمارے چینل سے بات کرنے کے لیے قیمتی وقت ملا آپ کا۔ بہت ملک کے نامور تاریخ دان، ریاست کی عظیم شخصیت اور روزنامہ سالار کے مدیر اعلیٰ محترم پروفیسر بی شیخ علی آج اس دار فانی سے کچھ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ منگلورو اور گوا یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہ چکے، علم و ادب کے حوالے سے آپ کی خدمات نسل نو کے لیے ایک دستاویزی حیثیت رکھتی تھیں۔ علامہ اقبال اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق آپ کی معلومات یقیناً ایک سند کا درجہ تھیں۔ نماز جنازہ آج بعد نماز مغرب مسجد مسلم ہاسٹل میسور میں ادا کی گئی اور تدفین منڈی محلہ میسور قبرستان میں عمل میں آئی۔ آپ کے انتقال پر کئی سماجی و سیاسی شخصیات نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے، کچھ جھلکیاں آپ کی خدمت۔ جناب ڈاکٹر بی شیخ علی صاحب کی رحلت کی اطلاع ملی تو مجھے ایک شاک جیسا لگا، کیونکہ چند دن پہلے ہی ہماری بات چیت ہوئی تھی
اور وہ زندگی میں کتنے بھی مراحل مشکل مراحل آئے وہ بڑے ڈیٹ سے فیس کرتے تھے. تو آج ہمارے ڈاکٹر بی شیخ علی صاحب ملت کے محسن ہیں اور ان کے خدمات ہر طرف سے یعنی کہ ایز اے پروفیسر ایز اے انٹلیکچوئل ایز اے لٹریری فگر وہ سارے دنیا کو ان کا علم ہے. تو آج ہم ان کو کھو دیے حالانکہ ہر ایک کو مرنا ہے مگر ان سے ہم کو سبق سیکھنا ہے کہ زندگی کے آخری وقت تک بھی اور جس عمر میں انسان آرام کرنا چاہتا ہے تو وہ آرام کرنے کے بغیر ہر وقت کام ہی کرتے تھے. اور مجھے تو بہت پرسنل لاس ہے اس لیے کہ میرے اور ان کے تعلقات کچھ 65 سال سے تھے اور جس وقت میں میسور میں اس ہاسٹل میں ایڈمیشن لیا اس وقت ہمارے رابطہ رہا اور ہر وقت ہمارا رابطہ رہتا تھا اور سالار کے ہمارے چیف ایڈیٹر بھی تھے وہ. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے بیچ وہ نہیں رہے پروفیسر شیخ علی صاحب مگر ان کے خدمات جو ہیں قوم کے لیے اس ملک کے لیے دنیا کے کونے کونے میں ان کے شاگرد موجود ہیں. جب یہ پروفیسر ہو کر بچوں کو پڑھاتے رہے ان کے اسٹوڈنٹس آل اوور دی ورلڈ ہیں اور ہندو بھی ہے کرسچن بھی ہے مسلمان بھی ہے سب قوم کے اسٹوڈنٹس ان کے رہے. اور یہ لیے ہمارے یہ بڑی عزت کی بات تھی کہ پروفیسر شیخ علی صاحب پروفیسر وائس چانسلر ہوئے منگلور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوئے گوا یونیورسٹی کے وہاں اچھا کام کیا اور اچھا نام کمایا. یہ بڑے فخر کی بات ہے. میرے سے ان کا رابطہ بہت کئی سالوں سے رہا اور وہ میرے آئیڈل رہے اور مجھے ایک تسلی بخش یہ ہے کہ میں نے بھی ان کے لیے کچھ خدمت کی. میں نے 2.5 ایکڑ جگہ جو ہے ان کو موڈا کی سیوک کمیونٹی سائٹ میں جب میں نگر وکاس اربن ڈیولپمنٹ منسٹر تھا میں نے ان کو جگہ دلوائی. ایجوکیشن فیلڈ میں وہ کام جو کرتے رہے اور ان کے چند الفاظ میرے دماغ میں آج بھی رہتے ہیں. میں کئی جگہ کہتا ہوں وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ قوم کو 3 بیماریاں ہیں سستی مستی زبردستی. پھر یہ کہتے تھے کہ ایک پہلے سستی مستی زبردستی اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں آئندہ ہمارے قوم کو یہ یاد رکھنا چاہیے نظر صبر خبر اور مقدر. ناظرین اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت. تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے رات 9 بجے اونچی آواز انڈیا چینل پر.